थैथांजाक जुबायदा खातुन थैमानि सय फेर कारिना बागै सानमं तिसावै खादमा फुनुखा एसाफाय कयला शहर रोंनकनि रोंस्रोंनायजों जुबायदा खातुन लाइथानाय सालकिसा सकां थैमानि कक्तमा बिनि थैमानि अंकुलकनि फेर कारिबुई बिनि थैथानियो सय गोरोंजाक रगन रमै कराकनि स्लै कराक माजारनानि सानै कक्ति साल बाबुर बाजार नि एसाफाय कयलासर बखास्टे कमिटि खादमा फुनुगै लामा कासलायखा खादमा फुनुक थानियो तंबायो रोंस्रोंनाय स्रोंनाय जोग्रगब एसाफायनि आदंरक सायखना रोखा बरगनि आ सानमं जुति सुपुं जायगा हिंके फाइनाल साल ताइब कतरके खरां तिसाबै लामाव अंखनाय हनै পুলিশ এলে স্যার আমরা সব পারি আমরা জানি আপনারা সব পারি বললাম তো করতেছি তো আমরা তো বই দিছি না আমরা গা দিয়ে করতেছি তোমরা লেগে বারবার গা দিয়ে করতেছি না না গা দিয়ে ছাত্র যখন তোমরা দাবি করছো দাবি অনুসারে সব পুলিশ ইন্টারেস্ট নেই পুলিশ ঠিক আছে Class 10, 12 pioneer in Baoe Kya Kotma Kaham. Dyna Group of Institute Bangalore Rietu free admission. 3 eligible students in Baoe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee nibawi hinke na 199 mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats soha limited and boye dai free na number contact khedi admission la rodi.